Lajɛlen ka foli bɛ aw ye. Aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, n ka foli bɛ aw ye. C'est la première fois ne ka vidéo en direct kɛ nin cogoya la tan. Donc ka bɔ ka kuma caman fɔ, mɔgɔ bɛ ka ko caman fɔ fɛn na. Mais main da ye main tigɛla ye. Abdoulaye Keita, j'espère que vous allez bien. Awa ça va. Normalement, une vidéo est enregistrée. Cette vidéo, je ne vais pas l'enregistrer. Mais wajibi à Kabo. Je vais prendre un demandé pour un enquêteur ou faire aller nous faire un champion. Maliko Dodo. Je vais droit pour faire la deuxième belle. En touchant au loup tama, au loup touchant en tama. Est-ce que ne de la Karim Keita a banni ni wa? Nama de loko kere. A banni ni bagaw be, a fane ni bagaw be. Ne be kuma n faso ka di n ye. Ne bɔra jamana kɔnɔ ka na. Ne ɲɛ b'a la so b'u bolo yan cogo min. Ne ɲɛ b'a la u bɛ jamana nafolo ta ka na tiɲɛ, u musow bɛ na jigin a la yan, u denw bɛ na a la yan. Ale ninnu tɛ Mali ji min, Mali ji u t'a min. U ka foyi tɛ Mali la. N ko an ka hakɛ, u k'an ka hakɛ d'an ma. Tuma Sankaraw sara kɛlɛ kɔnɔ, ne yɛrɛ mɔgɔw bɛ ka n wele s'il vous plaît, direct la quoi. Tuma Sankaraw sara kɛlɛ kɔnɔ yan, mɔgɔ caman sara kɛlɛ kɔnɔ. Donc faso ko ni donna la fɛn bɛɛ lajɛlen b'a la o. Mais ka siran de ye, nin kɛra ne la, ne bɛ na nin bɔ a la, ou bien nin fɔra ne ma, ne bɛ na nin bɔ a la. O tɛ tiɲɛ ye. N'i y'a ye anw bɛ lafiya la bi, dɔw de sɔnna ka sa. N'i y'a ye ko Mali bi, dɔw de joli kɛra ka Mali kɛ Mali ye. K'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka d'an ma. Bi o fasodenjugu dɔw de ye jamana bin, ka juru yɛlɛ jamana la 4000 milliards depuis Ala k'an d'an ma ye président tile la ni IBK tɛ. 4000 milliards Mali la. U ka fɛn caman bɛ yen n b'a kalama. Dossier caman bɛ n bolo n b'a kalama. Ne balimaw ni ne sɔrɔ n bɔra a la, n bɛ Ala fo ka Ala barikada. Ni adamaden si ma ban i tɛ sa. Ne b'o de fɔ, ne ma wari ɲini faama fɛ dɛ. N ka vidéo m'a fɔ, n ko Mali faama tɛ, ne delila ka fɔ min ma n ko nin diyan. Mali waritigi tɛ, ne delila ka fɔ min ma ko nin diyan. Ni min ye ɲuman kɛ n b'a fɔ. Nin ye dɔ de fara ne ka détermination kan, nin ye dɔ de fara ne ka hakilina kan. Nin bɛɛ lajɛlen b'a la. Ne ye kaso kɛ yan, moi j'ai fait 4 mois de prison ici. Ne ye kalo 4 kɛ kaso la ka bɔ, hali bi o momo de filɛ nin ye tan. Joli de filɛ nin ye ne ka fini kanda la tan. N bɔra dɔgɔtɔrɔso la, n bɛ yɔrɔ min na lieu secret don. N bɛ Canada force de l'ordre fo k'u barikada bi. Ka n'a ye ne sigilen bi, radio so ka na ne interviewé. Ne ko ne ba bɛ lahara bi, mais wallahi elle peut être fière de moi. Radio so ka na ne ɲininka a kɛra cogo di, a kɛra cogo di. Ne k'a ɲɛ f'u ye. Depuis ne bɛ dɔgɔtɔrɔso la, polisiw kɛlen don ka ne entouré u ma taa. Scannerw kɛra ne la k'u sigilen to yen, u ma un pas ta ka bɔ ne kɛrɛfɛ.
wallahi billahi tallahi ne b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ninnu ye dɔ de fara ne ka ko kan u t'a dɔn ne fila ma ne gosi o mɔgɔ tan u bɛɛ kagulelen don ne ye muru de nɔ ye tan n tɛ na sɛpanaw ɲɛ b'a la a kalalen de don muru de nɔ filɛ nin tɛ na n ye muru de nɔ ye n tɛ na u ye muru kɛ ka n kɔ sɔgɔ siɲɛ 3 n tɛna fɔ m'olu partout yira u la n sen banana bon n tɛna fɔ m'olu partout yira aw la quoi mais hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'i ye faso nafolo dun i sara kɔfɛ ne ka hakɛ ne ka binan ne ka taxi k'a ta k'a don i muso la ne tɛ se k'o fɔ minnu nana ne agressé bi maliyɛnw tɛ a bɛ se ka kɛ maliyɛnw b'u la parce que ne ye mɔgɔ min ye n b'o dɔn a bɛ se ka kɛ maliyɛn don mais u ka accent jɛlen don u bɛ ka anglais fɔ ni n ye arabukɛ dɔ y'a la n bɛ se k'o identifier hali ni y'o ye mais polisiw bɛ yan témoins sɔrɔla caméra de surveillance bɛ fan bɛɛ fɛ empreintes taara fɛn bɛɛ lajɛlen ko in kɛra cogo min na n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna sɔgɔmada in na ne bɔra ka taa sport la ne taara sport kɛ ne tɛ mɔgɔ dogolen yan n tɛ n dogo n tɛ foyi parce que n'i bɛ tiɲɛ kan ala b'i dɛmɛ ala de bɛ se k'i protéger n nana n da n kan ka n terikɛ dɔ makɔnɔ k'a ka na nɔfɛ an bɛ taa ci la 9h wagati n bɛ bali mun na ne sunɔgɔra yɛrɛ n bɛ n ka culotte la n dalen don kanagolo je dormais ɲɛ b'a la n ka da dɔ bɛ ka n ka da gosi da ne ka appartement u ka da yɛrɛ kari a ma hali 1 minute ta 1 minute hali a ma ta ne ma taa n sɔrɔ ka wuli k'a fɔ n bɛ n ka fini don ni rien du tout mɔgɔ 2 de bɛ yen opéré donna arabukɛ in nan'i jɔ ne kɔfɛ donc u ye ne agressé kelen bɛ yen an ɲɛ bɛ min nɔ la an tɛ na nin ye tan muruna min filɛ nin tɛ na nin ye tan kalala filɛ u tun bɛ nin ka na ɲɛ de ci a dabɔra ne fagali de kama pour que ne bɛ ka min fɔ ne k'o dabila parce que mɔgɔ minnu ye wari proposé ne n bɛ nale o u bɛ yen u b'u yɛrɛ dɔn minnu ye wari proposé u bɛ yen u b'u yɛrɛ dɔn Mali b'a ɲɛfɔ Canada ye o Canada est un pays de droit le Canada est un pays de droit u ye ne agressé mais kelen ne donna o ye farafin ye belebeleba jamjan dɔ don tan ale de ye ka muruna filɛ nin ye tan ne tɛ na mais ne ma jig'u la parce que c'est des jeunes dɔw bɛ se ka kɔrɔ ne ye oui mais c'est des jeunes n'u b'a dɔn ne bɛ ka kɛlɛ min kɛ n'u b'a dɔn ne bɛ ka dénonciation min kɛ n'u b'a dɔn ne bɛ ka yurugu-yurugu u b'an ka wariw tali min kɛ ka taa don sow la n'u b'a dɔn ne bɛ k'o kɛ wallahi billahi mɔgɔ sɔrɔla ka kasi ne nɔfɛ bi mɔgɔ sɔrɔla bi ka kasi ne nɔfɛ bi an ɲɛ tɛ joli la nin bɛɛ joli de kan n ka fini na nin bɛɛ joli de n y'a dabɔ a kama ka fini don tuguni ka video kɛ n'a ye k'a yira aw la ala de ye ne sauvé polisiw bɛ bandiw ka da yɛlɛ ni matériel min ye o matériel de bɛ ninnu bolo i bɛ taa américains sɔrɔ ka bila nin baara la i ye miliyɔn caman bɔ dɛ des millions et des millions i bɛ yan denmisɛnninw sɔrɔ ka bila nin baara la yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ mais ne nɔfɛ mɔgɔ caman bɛ yen c'est pour cela n'a ye ne ka video lamɛn tile 2 na n m'a fɔ n ko n ye n kɔrɔla furan n m'a fɔla n ko n kɔrɔla furan n ko mɔgɔ jugu caman bɛ n kɛrɛfɛ u b'a kɛ i b'a fɔ u bɛ n fɛ u bɛ yala n nɔfɛ i ka d'an ye i bɛ tiɲɛ fɔ i bɛ corruption dénoncer i bɛ bɔ ni dossier mɔgɔ tɛ bɔ ni dossier min ye Mali kɔnɔ
be kuma caman fɔ mais u tɛ n fɛ mais ne y'u n'an bɛɛ kɛ kelen fo n'a sɔrɔla ne wari minɛ faama la k'a dun ne bɛ se ka wari minɛ o 30 millions proposera ne ye semaine kɔnɔna la o semaine min don ka 10 millions proposera ne o karisa a dabila nka ne ma sɔn o seerew bɛ ne la o a mɔgɔw bɛ yen a kɛra minnu ɲɛna mais n tɛna fɔ n bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ka bɛɛ la rassurer ne nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ ne kanubaga bɛɛ lajɛlen la lutte ne fait que commencer. Je suis dans un endroit sécurisé. Seule la police dɔrɔn de b'a dɔn ne bɛ yɔrɔ min na ale ni n nɔfɛ mɔgɔ damadɔ n tɛna fɔ m'u bɛɛ tɔgɔ fɔ hali bi ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye. Birama Ture tununa ne ta in filɛ nin ye bi Birama tununen ne ko fɛn min bɔra ka kɛnɛ la ni ala ye ne bɔ murunɔ 3 n galaga ale ni n kɔ n tɛna fɔ m'olu bɔ ka yira u la ne sɔgɔra muru la siɲɛ 4 de n den ta filɛ nin opération in bɛɛ ma tɛmɛ 45 secondes kan ala ye ne kilo la cogo min ne yɛrɛ b'a dɔn u b'a la k'a fɔ a kana to a ka boli a kana to a ka boli mais minnu tun bɛ ne kan ka ne bugɔ ka ne ci baseball tun b'u bolo ne sen bɛɛ joginnen don baseball tun b'u bolo mais u bɛ ne lajɔ est ce que u bɛ ne lajɔ ne ka foyi dɔ ko il faut expliquer à l'ambassade du Mali ne ka foyi tɛ kɛ ambassade la fa paga n k'u ye ambassade de wele tile filanin na k'u bɛ se ka ne rapatrier cogo min ka taa Mali la mais olu t'a dɔn u ye hɛrɛ de kɛ ne ye gardi bila n nɔfɛ Canada y'o kɛ ne ye mais Canada fo ne bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ne sécuriselen don ne bɛ yɔrɔ min na ne sécuriselen don ni mɔgɔ ninnu u bɛ minɛ a jugement bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama minnu fana nɔ b'a la n'olu bɛ Mali la yen n'a kɛra cogo min a tɛ kɛ basi min na bɛ dɛsɛ o ne ma mɔgɔ fa nɛni ne ma mɔgɔ ba nɛni minisiri ye suyɛni kɛ ne bɔra k'a fɔ président nɔfɛ mɔgɔ suyɛni kɛ ne bɔra k'a fɔ président jamana nafolo dun ne bɔra k'a fɔ nin na n'an ye mɔgɔ dɔw ye k'u bɛ litini nagasi k'u bɛ litini ci an bolo déjà depuis kunasi ne y'a fɔ n ko dɔ bɛ yen bɛɛ dalen don a la a ye wari minɛ mais a tigi yɛrɛ b'a dɔn kan bɛ min ma il a pris son argent i bɛ k'a ka taa ka bɔ an kunna de hali sini ne b'o kan de kan n tɛ bɔ a kan fo n ka sa miliyari tɛ n bɔ a kan foyi tɛ n bɔ a kan nin kɔfɛ fɛn wɛrɛw bɛ nalen o aw ye hɛrɛ de kɛ ne aw t'a dɔn walahi bilahi ne kumara ni dalilu ye i ma bɔ ni dalilu ye ka ne kɛlɛ n'a figi fɛn fɛn bɛ n welela u kɛrɛfɛ mɔgɔ caman bɛ u b'a kɛ i b'a fɔ u ye n ka mɔgɔ ye c'est pour cela n tɛ faama ka jɛ la n tɛ waritigi ka jɛ la ne commande si ye ne commande si ye parce que ne bɛ tiɲɛ f'i ye n'i ba tɛ se ka tiɲɛ f'i ye nafolo kama n'i fa tɛ se ka tiɲɛ f'i ye nafolo kama ne bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna n bɛ tɔgɔw di fonctionnaire zone n bɛ bɔ n'u tɔgɔ ye k'u tɔgɔw di minnu y'an ka nafolo suyɛ Mali tɛ taa ɲɛ olu de bɛ taa ɲɛ n b'u tɔgɔw di tɔgɔ dili dɔrɔn tɛ o an bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin si ye ko association bɛ yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin biro n t'a enregistré fo ni mɔgɔw y'a enregistré k'a bila je vais pas n t'a enregistré parce que instruction dilen fɛn caman dilen o ma ni ala sɔnna ma n'a kɛra min ye n t'an lajɔ dɛ nin bɛ dɔ de fara an kan ka taa fɛ n m'a yira n'a k'a fɔ Birama tununen min kɛra sécurité d'état kɔnɔ minnu tɔgɔ b'a la Karim Keita ni Musa Jawaraw ala ka tile filanin na tɛmɛ ne kɔni ne ma sa ala ye ne bɔ ala n'a ka dugawu n tɛ taa moriso n tɛ taa bamananso ne tɛ taa ni fansi la ne ko ala n'a lakira ne ba ma faso nafolo dun ne fa ma faso nafolo dun anw balola hɔrɔnya halalaya kɔnɔna la walahi bilahi talahi n kɔntannen wasalen juwalen n fari minnu kalala n'aw ɲɛ bɛ te in na
ani ko ne lafiyara o ngo aw ye hɛrɛ de kɛ ne ta aw yɛrɛ t'o dɔn aw ye hɛrɛ de kɛ ne aw t'o dɔn ka mɔgɔ dɔw sara ka 30,000 d'u ma million damadɔ 30,000 dollars u bɛɛ bɛ minɛ fɛnmaw sɔrɔla dɔw y'u bolitɔ ye ka du ka mobili kɔnɔ caméraw bɛ fan bɛɛ fɛ et puis empreintes taara polisiw ye min kɛ bi ka ne ka uri fan bɛɛ minɛ joli min bɔra ne la bi ala k'a kɛ hɛrɛ ye Mali ma wallahi billahi ne bɛ fɛn kelen dɔrɔn de ɲini o ye aw ka dugawu ye mɔgɔ bɛ ne kɛrɛfɛ tile filanin na bɛɛ y'a dɔn n y'a fɔ a bɛɛ ye n ko pressentiment dɔw bɛ ka na n na fɛn dɔw b'a la ka na n na u bɛɛ bɛ balo la cɛw b'olu la musow b'olu la n ye sogo dɔw kɛ n y'a ɲɛfɔ dɔw ye u ko u ye dugawu de kɛ n ye ne tɛ foyi ɲini aw fɛ ne dugawu tɛ wallahi mais n bɛna min da ninnu kan Mali fanga n bɛna min da ninnu kan Amiya aw y'a dabɔ ne ni toli la tubabu de bɛ kulonkɛ nin ko la maa min ni tɛgɛ taara minnu ye wari proposé ne semaine kɔnɔ ne b'u dɔn a dɔw bɛ olu sen tɛ don yanni lahara tɛ depuis demain n bɛ n cɛsiri o ko la ka association fo ka bɛɛ lajɛlen fo k'i waleɲuman dɔn aw t'a dɔn min kɛra ne ye bi ne kɛra héros de ye yan mɔgɔw bolo u tun b'a dɔn n bɛ menacer u tun b'a dɔn fɛn caman bɛ kɛ n na mais k'a ye i fagali ne tilala ninnu na bi u ma da la o wallahi bilahi talahi ne tilala ninnu na bi u ma da la ala de ye ne bɔ mɔgɔ joli a ka ca ni mɔgɔ tan ye n sera ka min identifier o ye mɔgɔ 2 ye ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ala ka hɛrɛ kɛ malidenw ye kuma caman tɛ ne fɛ nin kɔ donc wajibi n bɛ bɔ ka n ka fanu n dɛmɛbagaw maliyɛnw mɔgɔ bɛ n suit yurugu kɛlɛli ma nɔgɔn dɛ parce que ninnu balo de bɛ nin na ninnu man ka hakɛ de ta an nin yɔrɔ k'a ta k'a bɔ ka taa don sanu ni fɛnw na k'a d'u musow ma aw tɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ yan aw musow kana jigi yan taa Gabriel Touré la i k'a lajɛ i bɛ don yen kasa b'i faga fɔlɔ hali furanna ninnu tɛ se ka ɲama cɛ ka bɔ kare kɔnɔ Karim tɛ zon ye Karim ye mun ye Musa Jawara tɛ zon ye Musa Jawara ye mun ye ne ɲɛ tile kelen si wallahi m'a yafa ala k'an bɛɛ lakana siran bɛ cɛ min dusukun na o tɛ ne fila i kelen ne kelen non mais non mɔgɔ jamakulu caman muru b'u bolo baseball b'u bolo u ye ne ci fan bɛɛ fɛ mɔgɔ min kun bɛ ka muru turu ne kɔ la o ye denmisɛnnin de ye wallahi un enfant de 23 ans surakaden arabu de don hali ni y'a jɔ ɲɛkɔrɔ sisan n b'a dɔn ne ma se arabu ka jamana ma ne teriw caman ye arabu ye yan abubu ninnu caman bɛ u bɛɛ bɛ ne ka conviction fɛ mais minnu ye wari bɔ Bamakɔ k'a ladon yan an bɛ yan ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen o kama m'aw bɛɛ fo video n t'a fɛ a ka janya juste ka bɔ k'an yɛrɛ yira la en chair et en os à part n tɛ muru nɔ minnu filɛ nin ye ninnu bɛɛ bɛ cicatriser tile filanin na bi n kɔ fɛnɛ la olu kalala scanner kɛra foyi ma kɛ n kɔnɔna la ni rien du tout n senw banna parce que o ye n senw bugɔ ni baseball ye baseball nɛgɛmaw dɔw tun b'u bolo dɔw ta ye berema ye u ye n bugɔ n'o olu ye fan bɛɛ fɛ et puis kunu n ye ko dɔ lakɔlɔsi o bɛ polisiw bolo o tigi dɔnnen don i bɛ jamana in bila de o ne tɛna kuma polisiw tilal'u ka baara la o sisan garidi 2 de jɔlen filɛ nin ye ne ka da la Canada y'o kɛ ne aw tɛ se ka ne minɛ ka taa Mali la o aw dɛsɛra o de la aw bɛ se ka ne minɛ ka taa Mali la wali ne bɛ taa Mali la mɔgɔ de bɛ da ne kan ka taa Mali la wallahi billahi ne tɛ maliyɛn ye tuguni a bɛɛ ni Alahu taala cɛ
hali ne bɛ taa aw ye hɛrɛ de kɛ ne ta aw yɛrɛ a t'a dɔn a ye hɛrɛ de kɛ ne ye n'i ye minisiri zone to yen ala kana barika don n'i ye directeur zone to yen ala kana barika don n'i ye président zone to yen ala kana barika don aw bɛ mun na jamana kɔnɔ sɔnni aw bɛ mun na jamana kɔnɔ ka marché ta ka di sungurubaw ma ne kana n'o kuma fɔ mais i content na Momo filɛ nin i ka wari la tiɲɛ Momo filɛ e ne bugali tɛ hakilina taara sa hakilina taara ne bugali tɛ ne fagali tɛ hakilina taara o la e bɛ se ka na cogo jumɛn k'i b'a fɔ ko n ka mɔgɔ ye nin ye ko Momo ko nin t'o ye ne bananen filɛ k'an sɔgɔ muru la fan bɛɛ fɛ ala ye nin bɔ a la e bɛ se k'i jɔ ko ne ka faso zone to yen k'o ye ka mɔgɔ ye k'o ye nin ye a bɛ fɛɛrɛw tigɛ kama a ye na kɛ a ye na ne balolen don yan cɛ ni donna ne kama i bɛ nimisa saraka foyi t'a la n'i donna ne kama i bɛ nimisa walahi bilahi taala ye ka bɔ kuma kɔnɔ a ye dugawu kɛ n ye ka cikan dɔ bila ka lase Mamu Diko ninnu ma k'u ma sɔn n ye kibaruya sɔrɔ k'u ma sɔn ninnu ta ma i bɛ ka sigili jamana kɔnɔ jamana cili de don maliyɛn mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la cɛkɔrɔba in n'a ka tila n'a denw u kana gɛn dɛ u bɛ minɛ de k'a fɔ ko ka gɛn ka fanga bila o t'a la dɛ i y'i denw sigi jamana kɔnɔ fan bɛɛ fɛ ka jamana kɛ gɛrɛn ye ne tɛ se k'o fɔ ne tɛ maliyɛn den de hakɛto b'o la sallallahu mama merci beaucoup ne kibaruya min bɛ yen n m'a bila page kan ala k'an to ɲɔgɔn ye aw merci